May gabi mga kaigsuonan, happy midweek. Ang akong topic karon nga pagadaon mga step by step with Jesus. Karon kita magahisgot about sa spiritual growth, whether we are new to the faith, bisan kita bag-o pa sa pagtuo or have been walking with the Lord for years, bisan pa kita naglakaw uban sa Ginoo sa pila ka mga tuig, one truth remains usa ka kamatuoran nga magpabilin, wala pa nahuman ang Ginoo sa ato. Wala pa nahuman ang Ginoo sa ato, so padayon siya nga naglihok sa atong kinabuhi. Nag-umol, nagtudlo og nagduol kanato diha sa iyang presensya. Spiritual growth is not just a goal. It's a journey mga kaigsuonan. It's the process of becoming more like Jesus every single day. And just like physical growth takes time, effort, and nourishment, so does growing spiritually. So kung ang atong physical nga pagtubo nagkinahanglan og time, effort, and nourishment, labaw na usab ang atong spiritual nga pagtuo. The good news is we don't grow by our own strength alone. God Himself is our source, our guide, and our sustainer in this journey. What is spiritual growth? So unsa man ang spiritual growth? Ang spiritual nga pagtubo kay proseso nga hinay-hinay nga mahimong sama ni Kristo sa atong hunahuna. Binuhatan, kinaiya og relasyon sa Ginoo ug sa uban. It's when our hearts begin to reflect the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Makita kini sa Galatians 5 verse 22 to 23. It's not just about gaining Bible knowledge, although that is important. It's about transformation. Dili lang kini bahin sa pagkat-on sa Biblia. Bisan og importante na, kini bahin na sa kausaban sa atong kinabuhi. Sa Romans 12 verse 2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ayaw kamo pagsunod sa batasan niining kalibutan na, kundili usba ang inyong kaugalingon pinaagi sa kabag-uhan sa inyong hunahuna. As we grow spiritually, we begin to think differently, respond differently, and live with purpose, guided by the Holy Spirit. Why is spiritual growth important? Some may ask, isn't believing in Jesus enough? Yes, believing is Him in the beginning. But God doesn't want us to stay where we started. Ang uban, mangutana, dili ba igo na mutuo ka kang Hesus? Dili ba, yes, mga kaigsuonan, ang pagtuo mao ang sinugdanan, pero dili gusto sa Ginoo nga magpabilin lang ta sa sinugdanan. He wants us to mature, to deepen our faith, to become powerful witnesses of His grace. Sa Hebrews 5, verse 12 to 14, talks about how some believers should already be teaching others, but they are still needing spiritual milk, not solid food. Gusto sa Ginoo nga motubo ta gikan sa pagkabata nga Kristohanon ngadto sa pagkahamtong ug lig-on nga lalaki ug babaye sa pagtuo. Spiritual growth give us stability in trials, so we don't get shaken easily. Aron dili ta mahadlok og mabalaka kung anaay pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Discernment, so we know what is of God and what is not. Pag-ila sa insakto og sayop. A deeper relationship with God, so our faith is not shallow or conditional. Aron ang atong pagtuo dili lang kutob sa gawas kundi tinud-anay og lig-on. Power to fulfill our purpose, because mature believers can be entrusted with more. Kayang mga mature nga
magtotoo kasaligan sa Ginoo ug hatagan og daghang responsibilidad. How do we grow spiritually? Remain in Christ. Jesus said in John 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Ang pagdugtong kanunay kang Hesus mao ang atong kinabuhi. Kinahanglan maghatag kita og panahon. Adlaw-adlaw o magpuyo sa iyang presensya. Pinaagi sa pagampo, pagsimba, ug paghuna-huna sa iyahang mga pulong. Ug wala siya, wala kitay mahimo. Read and meditate on the word. Sa Psalms 1 verse 2 ngadto sa 3 says, the person who delight in the law of the Lord and meditates on it day and night is like a tree planted by streams of water, fruitful and unshakable. Ang Biblia mao ang atong spiritual nga pagkaon. Sama sa pagkaon nato adlaw-adlaw, kinahanglan pirmi nato kanon ang pulong sa Ginoo. Dili lang basta pagbasa apan maghunahunag pagtuon ug pagpractice niini. Prayer and intimacy with God. Ang pagampo dili lang ang pagpangayo, kinahanglan kini og relasyon. Dinhi nato ablihan ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Paminawon ang iyang tingog ug makadawat og kusog. Bisan si Jesus kanunay mohunong aron magampo. Kung ang anak sa Dios nagkinahanglan og pagampo, unsa pa kaha kita? Obedience and surrender. Spiritual growth requires action. James 1 verse 22 says, do not merely listen to the word, do what it says. Ang ang pagkamatinud-anon bisan sa gamay nga butang, makatabang aron kita ma-mature. Ang Ginoo nagpanalangin sa matinud-anong kasing-kasing. The more we surrender, mas daghan siyang mahimo sa atong kinabuhi. Sign of spiritual growth. How can we know if we're growing? You should ask yourself this question. Are you more patient than were last year? Mas mapailubon ba kakaron kumpara sa miaging tuig? Do you forgive quicker than before? Dali ba ka makapasaylo sa uban kaysa sa una? Are you hunger for God's word? Ang naghinam-hinam ka ba sa pulong sa Ginoo? Do you desire holiness more than worldliness? Mas gusto ba nimo ang pagkabalaan kaysa kalibutanong mga butang? Are you serving with joy, not obligation? Nag-alagad ka ba sa kalipay, dili kay tungod kini obligasyon? Growth is not about perfection. It's about progress. Even when we stumble, if we keep turning to God, we are growing. God is faithful to complete the work. And here's the beautiful promise in all of this. Philippians 1 verse 6, He who began the good works in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Your growth is not solely your burden to carry. God is invested in you. Ang Holy Spirit mao ang mutabang, magtutudlo og pahupay. Ayaw og kawala sa paglaom bisan sa imong kahuyang. Bisan gamay nga lakang paingon sa Ginoo kay bililhon kaayo na sa imong mga mata. So today, let us make a fresh commitment, not to settle, not to stay stagnant, but to grow. Dili magpundo, dili magpabilin nga walay kalambuan, kundi motubo. Magpuyo kita nga sama sa kahoy nga giatiman duol sa tubig, nagbarog nga lig-on kang Kristo, ug nagbunga sa tanang panahon. Let's hunger for more of God, magmatngon sa atong paglakaw uban kaniya. Motubo ta sa gugma, pagtuo kaniya, og spiritual nga kusog, dili para sa atong dungog, kundi para sa iyang himaya. And remember, spiritual growth is not a race. It's relationship. It's not about how fast to grow,
but how faithful you are to stay connected to Jesus. Mao to ako mga pag-ampo, mga kaigsuonan, ug daghang salamat sa iyong pagpaminaw.